हेलो फ्रेंड आज 4 আগষ্ট 2024 और आजिर दिन एट निउ ट्रेडिंग एप्स लॉन्च हुई जी नाम हुई प्रेक्स एप और ये एप्सर जोगेदी तुम्हारे ट्रेडिंग कर टका इनकाम और तुम्हारे जो भावे जे मैं इनभेस्ट नकराक टका इनकाम खोजो तेने ट्रेडिंग एपर जोगेदी तुम्हारे टका इनभेस्ट नकराक टका इनकाम और किसुमान दिनर भितर तुम्हारे किन्तु एप्सर पर टका इनकाम ओलाई आहिब लागिब ओके सो ये एप्सटो केनेकुवा यूज करिब तार भावे तुमार निजर फोन नम्बरटो लिखि दिब लागे और प्लिज एंटार पासवर्ड एटा पासवर्ड लिखि दिब लागिब और तुमार निजर इमेल एड्रेसटो लिखि दिब लागे और साइन आपत क्लिक करि दिब लागिब साइन आपत क्लिक करार लगे लगे एनेकुवा पेजटो खुल खाई जाब एते तुमालोके बहुत केइटा अपशन पाब तुमालोके रिचार्ज कोई रिचार्ज करिब पारिब मिनिमाम जे रिचार्ज सेइटो 600 टका एखनटे 600 टका लिखि दिब तार पाছত प्रेक्स 1 प्रेक्स 2 प्रेक्स 3 जिकोनो एटा तुमालोके चूज करिब पारे और एखनटे सबमिटत क्लिक कर दी सबमिटत क्लिक करार पाছত एनेकुवा पेजटो खुल खाई जाब एते तुमालोके पेटीएम फोनपे गुगल पे और आदार्स जिकोनो एटा दि रिचार्ज करिब पारे रिचार्ज करार पाছত एखन ठाईत यूटीआर नम्बर लिखि दिब और प्लिज सबमिट योर यूटीआर एखन ठाईत तुमालोके क्लिक कर दी ओके क्लिक करार पाছত एइटो तुमी स्क्रीनशट मारि राखि दिब जाते पिছত जदि रिचार्ज होवार पाছত वालेटत हेइ टकाटो ना आहे जाते तुमी कमप्लेन करिब पारे ओके और यूटीआर नम्बर जो तुम्हारे एखन ठाईत सबमिट नकरे तेनेहले तुम्हारे रिचार्ज करार पाछतो किन्तु तुम्हालोकर हेइ वालेटत टकाटो ना जाब ओके और कि करिब पारिब और तुम्हारे एखन ठाईत चाब उइड्रत गई तुम्हारे उइड्र करिब पारिब और मिनिमाम जो उइड्र हेइटो थाकिब 300 टका एखन ठाईत निजर बैंक डिटेल्स लिखि दिब लागे और लिखार पाছত तुम्हारे उइड्र करिब पारिब और कि आछे चाइ लब एप्सत गई तुम्हारे एप्सटो डाउनलोड करि लब पारिब निजर मोबाइलत और तार पाছত शेयारत गई तुम्हारे निजर जो लिंक हेतु तुम्हारे कपि कर लब और कपि करा लिंक तो तुम्हारे शेयार कर दिब और हेइ लिंकत आहि जिसकले जयन करिब हेइসকলৰ পৰা তুমি कमिशन पाब किमान टका पाब चाइ लब एटा तुम एकेबारे तलत एटा टीम अपशन आछे टीमत क्लिक करिले तुम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनटा अपशन पाइ যাব लेवल 1 হৈছে এজন মানুহে যদি তোমাৰ যে লিংক আছে লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট জয়েন কৰে সেইজন হৈ যাব लेवल 1 लेवल 2 হৈছে এজন মানুহে তোমাৰ যে লিংকত গৈ জয়েন কৰিলে আকৌ সেই মানুহৰ পৰা আন এজন জয়েন কৰিলে সেইটো হৈ যাব लेवल 2 और लेवल 3 হৈছে এজন মানুহ তোমাৰ তলত জয়েন কৰিলে ডাইৰেক্টলি সেইটো হৈছে लेवल 1 और সেই মানুহৰ পৰা আন এজন জয়েন কৰিলে সেইটো হৈ যাব लेवल 2 और সেই মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহ যদি জয়েন কৰে সেইটো হৈ যাব लेवल 3 लेवल 1 যদি এজনে জয়েন কৰে তেন্তে তুমি 10% टका पाब अर्थात एजन मानुहे जो 600 टका रिचार्ज करे तेंते तुम 60 टका पाई जाब ओके तार पाছত तुम चैनल एकेबारे तलत चाब चैनल एटा अपशन आछे चैनलत गई तुम कि करिब पारिब टेलिग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা তুমি জয়েন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে জয়েন আছত ক্লিক কৰি দিব জয়েন আছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজটো খুল খাই যাব এতিয়া চাব এখন ঠাইত তোমালোকে চাব যে তুমি যদি এজন মানুহ জয়েন কৰে তেন্তে তুমি কিমান টকা পাব 60 टका पाब एनेकुवा तुम जो 5 जन मानुह जयन करे अर्थात L1 5 जन मानुह जयन कराले और L1 L2 L3 तीनिटा मिलाई जो सर्वमुठ तुम 20 जन मानुह जयन कराय तेंते तुम प्रतिटो दिनते 600 टका सैलारी पाई थाकिब ओके सो एनेकुवा दिया आछे जो तुमार तलत सर्वमुठ 50 जन मानुह जयन करे L1 L2 और L3 मिलाई तेंते तुम प्रतिटो दिनते 1300 टका सैलारी पाई थाकिब ओके सो एनेकुवा दिया आछे VIP 7 लैके दिया आछे ओके एतिया तुम जो टका इनभेस्ट कर तार 6% टका प्रतिदिन पाई थाकिब और 6 बजार पर रातिपुवा 6 बजार पर 10 बजालैके सरी 9 बजालैके तुमार एटा डिरेक्शन दिया हब अर्थात एइटु जी टेलिग्राम चैनल एइटु तुमार जयन करिब लागे तार বাবে जयनत क्लिक करि दिब लागे और प्रतिटो दिनते रातिपुवा 6 बजार पर 9 बजात एटा तुमाक डिरेक्शन दिया हब जे आजिर दिन तुमाक एइटु शेयार किनिब लागिब और 60 सेकेंड 30 सेकेंड और 120 सेकेंड्स एनेकुवा तीनिटा अपशन थाके सो तुमाक जदि कोआ হয় যে 60 सेकेंडर বাবে কিনিব লাগে তেনেহলে তোমাৰ 60 सेकेंडर বাবে কিনিব লাগিব তাৰ পাছত এনেকুৱা লিখা থাকিব এইটো শেয়াৰ তোমাৰ কল কিনিব লাগে 60 सेकेंडर বাবে কিনিব লাগে এইটো শেয়াৰ তোমাৰ কল কিনিব লাগে পুট কিনিব লাগে যেটো কব সেই ডিৰেকচন মতে তোমাৰ কিনিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইখনটা চাই লব তুমি যদি 600 টকা ইনভেষ্ট কৰে এপছত আহি তেনেহলে 8 নম্বৰ দিনৰ দিন তোমাৰ কিমান টকা হৈ যাব 956 टका हो যাব अर्थात 8 নম্বৰ দিনত তুমি 356 टका उठाई लब पारिब तुमार मूलधनটো रही गल और 8 दिन पाছত तुम आको तुमार 356 टका उठाई लब पारिब और तुमार मूलधनটো रही যাব ओके
অৰ্থাৎ এই যে চেনেল এই চেনেলত তোমাৰ কিন্তু জইন কৰিব লাগে, কাৰণ এই চেনেলত তুমি প্ৰতিটো দিনতে ডিৰেকশ্যন পাব, তোমাৰ কল কিনিব লাগে নে পুট কিনিব লাগে, কিমান সময়ৰ বাবে কিনিব লাগে, আৰু সেই ডিৰেকশ্যন মতে তোমাৰ কিনিব লাগিব। অ'কে, আৰু তুমি হোৱাটছএপ চেনেলতো জইন কৰিব পাৰিব। আৰু চাব ছাৰ্ভিচ এটা অপশ্যন আছে, ছাৰ্ভিচত গৈ তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে, যেনে তুমি ৰিচাৰ্জ কৰিলে কিন্তু ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পাছত সেই ৰিচাৰ্জটো হোৱা নাই, তেন্তে তুমি ছাৰ্ভিচত গৈ জনাব পাৰিব। অ'কে, চ' এইটো এটা সুবিধা দিয়া হৈছে। আৰু ৱালেটত গৈ তোমাৰ টকা চাব পাৰিব, কিমান টকা তোমাৰ হৈছে। অ'কে, সেইটো চাব পাৰিব, তুমি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব। উইড্ৰত ক্লিক কৰিলে তুমি উইড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু এটা মিনিমাম উইড্ৰ এমাউণ্ট 300 টকা এনেকুৱা থাকিব। অ'কে, আৰু তুমি চাব এতিয়া এনেকুৱা থাকিব শ্বেয়াৰ, এই শ্বেয়াৰকেইটা কিনিব পাৰিব যেতিয়া তুমি সেই চেনেলত গৈ তুমি ডিৰেকশ্যন পাব। প্ৰতিটো দিনত ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে থাকিব সেই টাইমটো, সেই টাইমৰ ভিতৰত তোমাৰ কিনিব লাগিব, আৰু যি ডিৰেকশ্যন পাব সেই ডিৰেকশ্যন মতে কিনিব লাগিব। এতিয়া ছাপ'জ তুমি ডিৰেকশ্যন পালে যে তোমাৰ কিনিব লাগে DOGE যি শ্বেয়াৰ, সেইটো কল কিনিব লাগে, তেন্তে তুমি সেই DOGE যি শ্বেয়াৰ সেইটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু কলত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া কিমান সময়ৰ বাবে কিনিব লাগে সেইটো ডিৰেকশ্যনত লিখা থাকিব, 60 ছেকেণ্ড, 120 ছেকেণ্ড, 300 ছেকেণ্ড। অ'কে, চ' সেই টাইমটো তোমাৰ শ্বেয়াৰ চুজ কৰি ল'ব লাগিব। অ'কে, যি ডিৰেকশ্যন দিয়া থাকিব সেই এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন মতে তোমাৰ চুজ কৰিব লাগিব, আৰু এইখন ঠাইত তোমাৰ যি এমাউণ্ট আছে 600 টকা আছে সেইটো লিখি দিব, আৰু কনফাৰ্ম অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে তোমাৰ 6% টকা প্ৰতিদিনতে তোমাৰ লাভ হৈ যাব। অ'কে, আৰু কি তুমি যদি সেই ডিৰেকশ্যনত পুট পায়, ছাপ'জ আজি ডিৰেকশ্যন দিয়া হ'ল যে তোমাৰ পুট কিনিব লাগে, এইটো শ্বেয়াৰ কিনিব লাগে, কিন্তু পুট কিনিব লাগে, কিন্তু মনত ৰাখিব এই শ্বেয়াৰকেইটা কিন্তু 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত কিনিব লাগিব। তাৰ পাছত যদি তোমালোকে কিনে তেন্তে তোমালোকে এটকাও লাভ নহ'ব, ওলোটাকৈ লছ হ'ব। অ'কে, চ' পুট কিনাৰ কথা যদি ডিৰেকশ্যনত দিয়া থাকে তেন্তে তোমালোকৰ পুটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব, কিমান সময়ৰ বাবে কিনিব লাগিব সেইটো তোমাৰ চুজ কৰি ল'ব লাগিব, আৰু চুজ কৰাৰ পাছত এইখন ঠাইত তোমাৰ যি বেলেঞ্চ আছে সেইটো লিখি দিব লাগে, আৰু কনফাৰ্ম অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিয়াৰ হৈছে?